Eles, anong pangalan mo? Arn. Ha? Arn. Anong art? Ha? Air? Earl. Okay, Earl, pila ka na? 6. Iskwila ka? Oo. Sa the M. A paradise. May girlfriend ka na? Wala pa. Wala pa. May bata ka na? Wala pa. May asawa? Wala pa. May pamilya? At na. Arap na. Mami ko, wala pa din. Okay. Anong grade ka na? Kinder. Kinder. Okay. Magtako ka. Anong gusto mo pagtako mo? Anong gusto mo pagtako mo? Hindi course. Yung ano, yung dream job mo pagtako mo. Ano? Tabap! Ano ka? Anong gusto mo pagtako mo? Aswang? Pulis? Ayan, doktor. Ulit. Pulis. Palakpakan niya naman siya. Gusto niya maging pulis. Ano ginawa para ng pulis? Panda ko. Ng ano? Tuwan. Sabi ko damang eh. Joke lang. Okay. Earl, ayan, kailangan mo nilang himuon natin dere ha. Mag-greet tayo ng happy birthday para kay Dana ha. For example, amo niyo, happy birthday Dana! Pepe, pag ikaw pinakataas ang score sa boys, ikaw yung winner sa boys. Ha? Tuwang winner natin dito ha. Isa sa boys, isa sa girls. Everybody, sino ka ba mag-count? Everybody, ilan to? Louder, everybody again, ilan to? Alright! Eto! Anong 3? Ito pa lang na. Eto! 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 Anong 6? 1 lang yan. Ari yung 6. So, ayan o. Okay, Earl. Ready? On the mic. 1, 2, 3, go! Happy birthday. To you. Dana. Tuiga! Happy birthday, Dana. Amo niyo. Happy birthday, Dana! Hasta magway mata mo, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Dana. 1, 2, 3! Ayan, naka-3 lang siya. Oh, sino maka-birthday sa 3? Ayan, sa boys. Ay, kuya, wanna join? Amir, join the game. Dali. Ayaw niya? Ari naman yung naka-green. Naka-marine green. Ayan. Tug-isugan. Ano ka, te? Joke lang. Dali ka, dampi. Ano pangalan mo? Arvin. Ha? Arvin. Ilang edad mo? Hi. Dali ka, dampi. 5 ka na. Kaya school ka. Sa diin? Sa lupa. Sa lupa. Ikaw naman magdako ka. Anong gusto mo pagdako mo? T-Rex. T-Rex. Ikaw magdakawin ko. What do you want to be? Doktor. Doktor. Palakpakan niya naman siya. Meron na tayong doktor, pulis. Ayan. Anong ginawa pala ng doktor? Ano ba daw? Tagalog? O si nanay lang? Ayan. Nay, siya lang masabat na yan. Ayan. Okay, ginawa pala ng doktor? Pablo. Gapambulong sa ano? Patay. O, patay daw, ha? Okay. Wala ito ginabulong, ha? Ginalubong na to yan. Okay, so, ano pangalan mo, Liwat? Arvin. Arvin, okay, greet mo si Dana. Happy birthday, Dana. Ready on the mic. 1, 2, 3, go! Happy birthday. Lawig. Make it lang, ha? Happy birthday, Dana. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Dana. 1! 2! Basta mag 1,000, ha? Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Bawal extension. Tama na to.
Thank you, Arben. Okay, next, Algarito. Algarito. Dalit din, dalit din, dalit din, dalit din, dalit din. Eh? Okay lang yun. Ano pangalan mo? RJ. Pares ka mo pangalan? Ah, ikaw aya, Arvin. RB, ayan. Okay, pila ka na? 8. Wila? O. Saan? Hawaiian. Hawayan. Anong grade 2 ka na? Grade 1. Ah, grade 1 sala ako. Ayan. Ikaw naman magtako ka. Anong gusto mong magtako mo? Army. Army. Ayan. Ang ginaumpara. Uy, bayaran na tayo police, doktor, army. Ayan. Anong ginaumpara ng army? Pangpusil. Ha? Pangpusil. Pusil sa ano? Balik. Ayun mo. Okay, sige, mag-aaral ka na mabuti para maging army ka someday, ha? Ulit yung pangalan ni, ni Dana. Happy birthday, Dana. Ready on the mic, 1, 2, 3, go! Happy birthday, Dana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yun lang, ayan, o. Sino pa? Sino pa da? Tingnan. Ay, sino pa da? Lalaki. Si Lance. Di si Lance. Di si Lance. Ha? Ay, basi manumbang na yan.